Okay. Mayong gabi sir. Ano sa pangalan to? Akong ngan kay si Paul Jan Abad. Ano sa may paano yung to pe? Kanang muangay para graduation picture. So ato na yung kuhan, clean cut. Nya, o nakalain. Concern. Pat muangay lang. Nangay lang. Okay. Ito na sagdan. Sagdan sir. Okay. Okay. Mayong gabi sir. Ano sa pangalan to? Akong ngan kay si Paul Jan Abad. Ano sa may paano yung to pe? Kanang muangay para graduation picture. So ato na yung kuhan, clean cut. Nya, o nakalain.